अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया का सबसे अजीम काम जो अल्लाह ताला ने अंबिया से लिया, इससे अफजल कोई काम नहीं है कि इंसान को रब अपने काम पर लगा ले। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा था, मैंने तुझे अपने काम का बना लिया है। तो अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ इस सेशन का आगाज करते हैं कि या अल्लाह तू हमें अपने काम का बना ले। हमारे अंदर कितनी सलाहियत है, हम कहां तक ये काम अंजाम दे सकते हैं, फैसला हमारे बस में नहीं है। या अरहमर राहिमीन, तू कुव्वत भी देना, तू काम करने के मौके भी देना और तू इन्हें कबूल भी फरमा लेना। और या अल्लाह इसके बदले में हमसे राजी हो जाना। और या अल्लाह इन सारे कामों को बहुत बरकत वाला और अपनी रहमतों के नुज़ूल वाला कर देना। काम है दावत इल्लल्लाह का। अपनी हकीकत के एतबार से ये इलाही काम है, खुदाई काम है। जब कोई इंसान किसी तक रब का पैगाम पहुंचाता है तो दरअसल वो रब का काम करता है, जहानों के बादशाह का काम करता है। वो काम जो सबसे अफजल है, अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों के जरिए अंजाम दिया जाता है। कल एक बच्ची मेरे पास आई और वो कहने लगी कि हमें जब सब लोग खुशखबरी देते हैं कि आप लोग चुने हुए हो, कि अल्लाह ताला ने आपको अपने काम के लिए चुना है, तो हमें समझ नहीं आती कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी बात है। और यह है कि इस बात का यकीन शायद दिल के अंदर नहीं उतरता। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि जब अल्लाह ताला ने अंबिया का इंतखाब किया था, अंबिया को चुना था, तो उन्हें पता था? पता तो उन्हें भी नहीं था, एक लम्हा पहले भी। तो अल्लाह ताला जब किसी को अपने काम के लिए मुंतखब करता है तो कैसे रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता उस काम के लिए तैयार किया जाता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया गया, सबसे पहला काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया वो कौन सा था? कौन सा काम था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही बताती है, इक़रा, पढ़ने का काम। और पढ़ना कैसे मुमकिन है, कितनी क्लैरिटी के साथ बताया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यही तो पैगाम है जो दुनिया को देना है। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। और फिर एक के बाद एक मोती जुड़ा हुआ है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी वो इंसान पढ़ेगा जिसको खून के लोथड़े से पैदा किया। जमे हुए खून से कैसी हस्ती वजूद में आई कि जो सुनता है, बोलता है, समझता है, बयान करता है। और खुद रब्बुल इज्जत ने बाद में जब सूरा अर्रहमान नाजिल की तो इसके बारे में मजीद वजाहत की। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, रहमान जिसने कुरआन की तालीम दी है, वो वसी रहमत वाला है जिसने कुरआन सिखाया। खलक़ल इंसान, जिसने इंसान को पैदा किया। अल्लमाहुल बयान,
उसको बयान करना सिखाया। तो इस रास्ते का बड़ा अहम संगे मील है बयान, यानी कम्युनिकेट करना। जो माफी ज़मीर है उसको बयान करना। तो याद रखिएगा, जो बात दिल के अंदर आती है वो बात बयान भी होती है, और जिस चीज का असर दिल में नहीं होता वो जुबान पर भी मुश्किल से आती है। हाँ, ऐसा कभी हो जाता है कि इंसान बयान तो बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन कोई बात उसके दिल में नहीं होती। वो एक आर्ट है महज, वो दिल की बात नहीं है। लेकिन जब कोई रब का पैगाम दूसरों तक पहुंचाता है तो वही बात असरअंदाज होती है जो दिल में उतरती है। जैसे इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। तो ये दावत अल्लाह का काम है, और इसकी पहली मंजिल वो इल्म है जो रब्बुल इज्जत ने दिया। तो जिसको अल्लाह ताला ये इल्म सीखने का मौका देता है वो दूसरी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पहुंच जाए, चाहे सारी किताब पढ़ जाए। ऐसा क्यों होता है कि बात इंसान पढ़ता है, उसके मीनिंग्स भी जान लेता है, उसको समझ भी लेता है, लेकिन दिल के अंदर नहीं उतरती? जानते हैं क्यों? इंसान उस पर गौर व फिक्र नहीं करता। कंटेम्पलेशन जरूरी है। जब तक कोई गौर व फिक्र नहीं करता, अपनी तन्हाइयों में फितरत के मज़ाहिर देखते हुए और अपनी मजलिसों में तज़किरा नहीं करता, उस वक्त तक यकीन दिल के अंदर नहीं उतरता। अजीब बात है, बल्लिगू अन्नी वलऊ आया में जो खुतबा हज्जतुल विदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि मुझसे पहुंचा दो अगरचे वो एक आयत ही क्यों ना हो। जानते हैं ये पहुंचाना क्या असर करता है? मुझे मौलाना अशरफ अली थानवी की ये बात बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला के दीन का इल्म सीखा और उसे सिखाना शुरू किया तो जो चीज दिल को घेरती थी वो ये ख्याल था कि खुद तो अभी अमल नहीं किया, कैसे दूसरों को पहुंचाएं। तो कहते हैं कि मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा फायदा दिया वो ये सोच थी कि जो पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह उस पर हमेशा अमल करता रहूंगा। ये इरादा उन्हें इस सिलसिले में आगे बढ़ाता चला गया, और वो पहुंचाते भी रहे और अमल भी करते रहे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। और वो सारे अफराद जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते रहे, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सारे कामों पर अल्लाह का पैगाम पहुंचाने को तरजीह दी। हकीकत यह है कि अल्लाह का पैगाम ये हक रखता है कि उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए। लेकिन दुनिया में रहने वाले सब बराबर नहीं होते। कुछ लोग हालात के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें रोजी की फिक्र अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने से रोकती है। मैं समझती हूं कि अल्लाह ताला की जात का एहसान है कि अल्लाह ताला ने औरत पर मुआश की जिम्मेदारी आयद नहीं की। मुआश की जिम्मेदारी नहीं है। अब अगर कोई इतना मजबूर हो जाए कि उसके सर पर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आ जाए तो और बात है। बसूरत दीगर खवातीन के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है
कि वो अपनी जिंदगी में अपनी टॉप प्रायोरिटी पर अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना रखें। ये बात मैं महज कुछ फिक्रों की सूरत में आपके सामने रखना नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि इसके ऊपर आप इरादा करें। इरादा जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होता है। आपकी जिंदगी में टॉप प्रायोरिटी का काम कौन सा होगा? दावत इल्लल्लाह का काम या जिंदगी के और काम? जो लोग दावत इल्लल्लाह का काम करते हैं उन्हें भी अल्लाह ताला मौका देता है, वो भी अपनी जिंदगी के सारे काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया से कटकर रहना नहीं सिखाया, दुनिया में रहकर रब का होकर रहना सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहिए क्या इरादा है? क्योंकि बात तो उसी से करनी चाहिए जो इरादा रखता हो कि उसने अपनी जिंदगी में टॉप प्रायोरिटी पे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना रखना है। अब देखिए, जदीद दौर में पैगाम पहुंचाने के कितने जराए हैं कि कोई सारी दुनिया से कट गया, उसे महदूद कर दिया गया, बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं, तो वो अपने घर बैठे पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो सकता है। तो हालातों वाकयात जिंदगी के मुख्तलिफ होते हैं। जैसे किसी स्टेज पर सिर्फ उसकी जात की जिम्मेदारी होती है, कहीं उसके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी होती है, कहीं बच्चों की जिम्मेदारी होती है। इन सारी जिम्मेदारियों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करना मुश्किल नहीं है। तजर्बे की बात है, आप भी करके देख लीजिए, मुश्किल नहीं है। तो आप क्या इरादा रखते हैं? अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है या लीस्ट टॉप प्रायोरिटी पे? इंशाल्लाह। क्यों भाई फिजल? टॉप प्रायोरिटी पे जो काम होता है वो काम इंसान के लिए सबसे ज्यादा अजीज होता है, क्योंकि वो उसका पैशन होता है, और बाकी काम जो है वो उसके मातहत चले जाते हैं, रुकता कुछ भी नहीं है। जिंदगी का जो वक्त, जिंदगी में मिलने वाली जो सलाहियत, जिंदगी में जो कुछ मिला है वो रब की खातिर लग जाए तो इससे बड़ी कामयाबी क्या है? यकीनन अल्लाह ताला की रजा, उसकी जन्नत और जन्नतुल फिरदौस उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मकाम देते हैं। और दावत इल्लल्लाह का काम करने वाला अमली तौर पर यह साबित करता है कि उसके लिए रब की जात सबसे बड़ी है। यही अल्लाहु अकबर है, जिसको आप मसाजिद में अजान की सूरत में सुनते हैं, जिसको आप नमाज पढ़ते हुए, नमाज का आगाज करते हुए और नमाज के हर अमल से पहले और हर अमल के इख्तिताम पर आप जिसका इजहार करते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह सबसे बड़ा है तो अल्लाह ताला को टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए ना, और अल्लाह ताला के काम को टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये डिसीजन कर लिया, क्योंकि पहला डिसीजन मुश्किल होता है और डिसीजन को तरोताजा रखना, मुसलसल तरोताजा रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बीज बो देना इतना मुश्किल नहीं होता जितना बोने के बाद उसकी फसल को संभालना मुश्किल होता है। तो बोना भी अहम काम है और बोने के बाद फसल संभालना भी अहम काम है, क्योंकि दाई यानी दावत देने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला एक काश्तकार की तरह होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में इसी का इजहार किया है। सूरा अल-फत की आयत नंबर 29 में रब्बुल इज्जत का इरशाद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह का रसूल है, वल्लज़ीना माअहू, और जो लोग उनके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, वो काफिरों के लिए निहायत सख्त है लेकिन आपस में रहीम और शफीक है। मोमिनों की बाहमी मोहब्बत की मिसाल है, रहमत है, बेलौस मोहब्बत है, शफकत है, आपस में रहीम और शफीक हैं। तराहुम, आप देखना चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने हर दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, वो कैसे लोग हैं। अल्लाह पाक उनकी खुसूसियात बयान करते हैं। रुक्कान, रुकू में है, आप देखना चाहते हो रुकू में देखो। सुज्जदन, सजदों में देखो। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी को तलाश करते हैं। मुझे ये बात बहुत प्यारी लगती है क्योंकि यही इसकी असल रूह है। इंसान खोजी है ना, मुतलाशी है, तो एक दाई इल्लल्लाह को हर काम करते हुए अल्लाह की रजा, अल्लाह का फजल मोटिवेट करता है क्योंकि वो इसी की तलाश में होता है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, उनके चेहरों पर सजदों के असरात से अलामात है, यानी उनका चेहरा उनकी आजिज़ी की गम्माजी करता है। ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरा, ये उनकी मिसाल तौरात में है, यानी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका इबादत में दिल लगता है। दाई अल्लाह बनना चाहते हैं तो रुकू और सजदों को दुरुस्त कर लें, खुशू और खुजू सीखें, अल्लाह के आगे झुकना जिसको सबसे ज्यादा महबूब हो जाए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारी दुनिया से दो ही चीजें मुझे महबूब हैं, औरत और खुशबू, और नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाया गया। ये नमाज दीन का सुतून है। ये नमाज है जो मोमिन और काफिर और मुशरिक में फर्क करने वाली है। ये नमाज क्या है? रब से सरगोशी है, मुनाजात है, रब के सामने उबूदियत के जज्बे का इजहार है। किस तरह से नमाज में बंदा सरेंडर करता है। ये अलामत देखिए, किस चीज की अलामत है कि मैंने हथियार डाल दिए, मैंने अपना आप बिछा दिया। इस्लाम का अमली इजहार इसी अल्लाह अकबर में है ना। और फिर जब इंसान हाथ बांध के अल्लाह की सना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई को बयान करता है, और जब वो रुकू में जाता है, फिर जब वो खड़ा होता है, सजदा करता है, अल्लाह पाक है अजमत वाला, अल्लाह पाक है बुलंदी वाला। सुन ली अल्लाह ने उसकी बात जिसने उसकी हमद बयान की। और ए हमारे रब, हम तो तेरे लिए है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज चीज नमाज थी। जब आपका इंतकाल हो रहा था ना, तो आपकी जुबान पर जो आखिरी अल्फाज थे, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज। ये नमाज है जिससे इब्लीस रोकना चाहता है, जिसमें खलल डालना चाहता है, जिसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो आज की असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट मुस्तकिल जारी रहेगी। हाफिजू अला सलावात, अपनी नमाजों की हिफाजत करनी है। वस्सलातिल वुस्ता, और खास तौर पर नमाज वुस्ता यानी असर की नमाज की। तो ये पहला काम है दाई इल्लल्लाह का। तराहुम रुकान सुज्जदन, आप इन्हें देखोगे रुकू में, सजदे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तकलीफ पहुंचती, आप 2 रकत नमाज नफिल अदा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से रात को नींद तोड़कर तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, जो आपके लिए फर्ज थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दिन के मुख्तलिफ औकात में भी नवाफिल अदा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा बराबर नफल इबादत के जरिए मेरी कुर्बत तलाश करता रहता है। जो अल्लाह के मुतलाशी हैं सजदों में तलाश करे ना, हत्ता कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है। कहा मट्टी से बना हुआ इंसान जो मखलूक है, और कहां जहानों का बादशाह। जो इंसान नवाफिल के जरिए कुर्ब इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके साथ कैसे हमांग हो जाते हैं। मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है। सुभान अल्लाह, ये बात रोंगटे खड़े कर देती है कि बंदा नफल इबादत करे और बंदे की आंख किस तरह से अल्लाह ताला की पसंद के मुताबिक देखने के काबिल हो जाए। और मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, और उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। अस्सलात अस्सलात, टॉप प्रायोरिटी पे अस्सलात अस्सलात। जानते हैं क्यों नमाज की इतनी अहमियत है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। और बंदा सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, अपने रब से करीब। इसीलिए रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह के लिए खालिस होके किया जाने वाला सजदा कितना कीमती है। या अल्लाह हमें ऐसे सजदे नसीब कर दे, और या अल्लाह हमें ऐसी नमाजें नसीब कर दे जैसी नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। इसमें कोई शक नहीं, देखने वाली आंख को नमाज के जो जाहिरी मनाजिर है वो नजर आते हैं, यानी कयाम, रुकू, सजदा और इसी तरह से बाकी आमाल। लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है, उसकी दिली कैफियत भी उसके खड़े होने से, उसके सजदों से, उसके रुकू से झलकती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, जैसे आपने नमाज पढ़ी, रुकू सजदे भी, कयाम भी उसी तरह का, लेकिन खुशू भी उसी तरह का। या अल्लाह हमें उसी तरह का खुशू नसीब फरमा दे। और दूसरी जो मिसाल खेती की है कि दाई अल्लाह काश्तकार की तरह होता है। काश्तकार कभी अपने खेत से गाफिल नहीं होता, उसके लिए सबसे बड़ा पैशन उसका खेत होता है। व मसलुहु फिल इंजील, और उसकी मिसाल इंजील में यूं है, कज़रइन, जैसे एक खेती हो, अखरज शताहु, है खेत, और खेत में एक पौधा नहीं होता, 10 भी नहीं होते। मसलन गंदम का खेत है और बहुत छोटा खेत है, फिर भी बेशुमार पौधे होते हैं। यानी 1 एकड़ जमीन में भी कितनी बड़ी तादाद में पौधे होते हैं। अखरज शताहु, जिसने अपनी कौंपल निकाली, फअज़रहु फस्तगलज़ा फस्तवा अला सूक़िही, फिर वो गदराई, मोटी हो गई और अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है ताकि काफिर उसको देखने से जलें। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि दावत इल्लल्लाह के जरिए से ऐसा ग्रुप वजूद में आए जो हक का अलंबरदार हो और जो बातिल परस्तों पर बोझ बन जाए। वो उसको देखकर जेलसी फील करें
انہیں اچھا نہ لگے. مضبوط گروپ یقیناً ایسے گروپ ہوتے ہیں جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف بلانے والا جب اللہ کی محبت کا بیج کسی دل کے اندر بوتا ہے تو بونے کے بعد اسے زمانے کے سرد و گرم کے حوالے نہیں کر دیتا. وہ اس بیج کو پھوٹنے سے لے کر اس کی کامپل نکلنے اور جڑ نکلنے سے لے کر اس کے تناور درخت بننے تک اس کی حفاظت کرتا ہے. تو دائی اللہ کا کام دراصل صالح انسان کی تیاری کا کام ہے. اور صالح انسان کیسے تیار ہوتا ہے اور صالح انسان کی مثال اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کیسے دی ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح. جیسے سورہ ابراہیم میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے. کلمہ طیبہ کون سا ہے؟ طیب کلام. طیب کسے کہتے ہیں؟ پاک کو. اور کلام کلام ہے نا. اللہ کی کتاب بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو شخص کام کرتا ہے وہ بھی تو اللہ کا کلام ہی آگے پہنچاتا ہے نا. اس کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کشجرۃ طیبہ، جیسے پاک ذات کا درخت ہو. یعنی ان ساری سٹیجز کو تو ایک طرف رکھ دیا کہ وہ کیسے کلمہ طیبہ گرو کیا. یہ بیج ہے اور یہ تناور درخت ہے. یعنی بیج جب ہوگا پھر کس طرح سے وہ پلا بڑھا اور پورا بھرپور درخت بن گیا جس پہ پھل لگتا ہے، یعنی تر و تازہ کھجوریں. پھر اللہ رب العزت نے صالحیت کی مثال دی ہے. اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین میں گہری اتری ہوئی ہے، مضبوط ہے، ثابت ہے، اس کو بڑا ثبات ہے. جانتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا تعلق، توحید، عقیدہ جو رسولوں پر ہے، جو فرشتوں پر ہے، جو کتابوں پر ہے، جو آخرت پر، جو اللہ کی تقدیر پر ہے. اصلها ثابت، اس کی جڑ بہت مضبوط ہے. وفروها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. یہ کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں بلند ہوتی چلی جاتی ہیں. کتنے لمبے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جتنا زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کا قد بڑھتا چلا جاتا ہے. وفروها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. یعنی اس عقیدے کا جو رزلٹ نکلتا ہے، اگر آپ اس رزلٹ کو دیکھنا چاہیں تو تنے کی مثال دراصل عبادت کی مثال ہے. کہ یہ عبادت ہے جو اوپر کی ساری شاخوں اور پھلوں کو سنبھال کے رکھتی ہے. اور یہ شاخیں دراصل بین الانسانی تعلقات ہیں. آپ کے جو معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کا جو پھل ہے وہ اخلاق ہے. وفروها فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی. کتنا زیادہ سوشل ہوتا ہے دائی اللہ، صالح انسان. لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم سوشل نہیں ہیں. سوشلائز کرنا سیکھیے. عبادت کے بعد آپ کا سب سے بڑا کام سوشلائز کرنا ہے. وفروها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ جو پیغام دیں گے وہ واقعتاً دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے گا انشاءاللہ. آپ کے پاس سوشل میڈیا کے جتنے بھی فورمز ہیں ان کے توسط سے آپ اللہ کے پیغام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں. مجھے سوشل میڈیا کے حوالے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی فیس بکس،
اس پر ہر کسی نے کس طرح سے اپنی ذات کے پیغامات دینے شروع کیے ہیں، اور کتنے کم پیجز ہیں جہاں سے اللہ تعالی کا پیغام مسلسل ریلیز ہوتا رہتا. ہر کوئی اپنی ذات کی بڑائی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، میں کہاں ہوں، سٹیٹس اپلوڈ ہوتا ہے، میں فلاں مقام پر ہوں. اگر آپ دعوت اللہ کے لیے کسی مقام پر ہیں تو بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے نکل کر جانا نصیب ہوا، اور اگر آپ کسی اور مقصد کے تحت ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے جیسے یوٹیوب پہ کتنے چینلز ہیں، کتنے کم چینلز ہیں جو دعوت اللہ کے لیے ہیں. کوئی اپنا چینل بنائے اور اللہ کی بات کے سوا اس سے کوئی چیز ریلیز نہ ہوتی ہو. یہی دراصل وفرعها فی السماء کہ اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا دین کا علم سیکھا ہے نا، اب گھر بیٹھو اور اپنے گھر والوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ. نو ڈاؤٹ پہلا حق انہی کا ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا میں اسی کا تذکرہ کیا گیا. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. لیکن دائی اللہ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کا پیغام جہاں تک ممکن ہو، جتنی استطاعت ہو اس پیغام کو پہنچاتے رہنا، اور اس میں دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کرتے رہنا ہے. تو دعوت اللہ کے کام کے بارے میں یقین رکھیے، یہ خدائی کام ہے، یہ الہی کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی انسان کا ذاتی کام نہیں ہے. جب آپ دعوت اللہ کے کام کے لیے کسی کے ساتھ معاونت کرتے ہیں تو آپ کسی کی ذات کے لیے معاونت نہیں کرتے، آپ کسی کی ذات پر احسان نہیں کرتے، آپ اس کے لیے کسی پر احسان نہیں جتا سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کا کام کرنے والا اس کا اجر کسی انسان سے نہیں لیتا، وہ کسی سے اجر لینے کا متمنی نہیں ہوتا، وہ اجر لینے کے لیے کام نہیں کرتا، کیونکہ سارے پیغمبروں نے یہ کہا تھا کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو دائی اللہ جس فضل کا متلاشی ہوتا ہے نا، وہ فضل دنیا میں نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے. اللہ کی جنت، اللہ کی رضا، جس کے نتیجے میں وہ جنت ملنے والی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو جاب تلاش کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو کس گھرانے سے چن کر اپنے لیے نکالا ہے، اپنے لیے نکلنے کا موقع دیا. آپ ربانی رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. اور کون ہے جو رزق پانے میں اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنا چاہے؟ دیکھیں دنیا میں کسی کو اگر فرض کریں 1,00,000 روپیہ سیلری کی صورت میں مل رہا ہے اور اس کو پتا چلے کہ 10 لاکھ ملے گا، تو کیا وہ کہے گا نہیں میرے لیے 1,00,000 ٹھیک ہے، میں کہاں اتنا سنبھال سکتا ہوں کہ 10 لاکھ لے لوں. دراصل میرے گھر والے بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں 10 لاکھ سنبھال کے رکھوں. ایسی کبھی نادانی کی بات سنی ہے؟ لیکن دعوت اللہ کے لیے بہت سے نادان اس طرح کی باتیں ابتدائی دور میں کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی بہت ساری باتیں دل کے اندر جمی بھی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو دعوت اللہ کا کام صالح انسان کی تیاری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ صالح انسان کی تیاری صرف باہر کے میدان میں نہیں ہوتی. جب کوئی دائی اللہ
کسی غرض کے بغیر دوسرے انسانوں کو صالح بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کے اپنے اندر صالحیت اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پروان چڑھتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو دعوت اللہ کے کام میں سب سے پہلا کام اپنی ذات پہ کرنا، اپنی نماز، اپنا علم پختہ کرنا ہے. والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں. اور دعوت اللہ کا کام اس وقت زیادہ مضبوط ہوگا جس وقت آپ کی نمازیں، آپ کا ذکر الہی، آپ کی دعائیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ربط مضبوط ہو جائے گا. جب داعی اللہ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یہ مال خرچ کرنا اسے اور زیادہ سچا بنا دیتا ہے. کیونکہ جب تک مٹھی بند رہتی ہے دل بھی بند رہتا ہے. مٹھی کھلنے سے دل کھلتا ہے. ان کاموں کے بعد کمیونیکیشن یعنی بیان کرنا سیکھیے. جو پیغام دینا ہے کمپوزڈ فارم میں دینا، بے ربط پیغام نہیں دینا کیونکہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے. عین موقع پر وہ مربوط پیغام دے سکتا ہے جو پہلے سے پیغامات دینے سیکھتا ہے. پھر اب دیکھیے اگلی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس پروسیس میں آپ عمل صالح بھی کریں گے اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ آپ کے دل کے اندر یقین اترے گا. جتنا آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے اتنا گہرا یقین آپ کے دل کے اندر اترے گا. کیونکہ جب آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں. داعی اللہ خیرخواہی کے ساتھ پیغام پہنچاتا ہے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بشارتیں دے کر، لوگوں کو اللہ کے عذاب کے ڈراوے دے کر. جب وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر یقین اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین کی جو پختگی ہے وہ یقین علم سے ہوتی ہے اور عین الیقین اس کا دوسرا درجہ ہے اور حق الیقین آخری درجہ ہے. تو جو سٹرگل زندگی میں داعی اللہ نے کرنی ہے وہ یقین حاصل کرنے کے لیے. تو دعوت اللہ کا کام اصل میں اللہ رب العزت کا کام ہے اور اس کو ربانی سپرٹ کے ساتھ ہی انجام دینا چاہیے. جتنا زیادہ رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پیغام میں اثر آتا ہے. اور اس اسپرٹ کے بغیر جو کام کیا جاتا ہے وہ دعوت اللہ کا کام نہیں ہوتا. یعنی بیروح ڈھانچہ ہے نا، بیروح ڈھانچہ دوسروں پر کبھی اثر انداز نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں ہماری بات میں اثر نہیں ہوتا. لوگ اس سے اثر قبول نہیں کرتے. اس کو باہر تلاش نہ کریں، اپنے اندر تلاش کریں، اپنے عقیدے میں، اپنے یقین میں، اپنے ایمان میں. اور دعوت اللہ کا کام جتنا آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ اچھے طریقے سے اس کو انجام دینے کے قابل ہوں گے. ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ دعوت اللہ کا کام سیاست کی طرف بلانے کا کام نہیں ہے. یہ کوئی سیاسی پارٹی بنانے کا کام نہیں ہے. یہ کوئی ووٹ لینے کا کام نہیں ہے. یہ اپنی ذات کی سربلندی کا کام نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت لوگوں نے اس میدان میں ٹھوکر کھائی ہے. جن لوگوں نے دین کی سچی روح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بعد کے ادوار میں انہوں نے دین کے بارے میں یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ دراصل دین کا کام اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا کام ہے. جب انہوں نے یہ سوچا تو اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک ہی کام رہ گیا کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے یہ لازم ہے
کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے, سیاسی عمل کو تیز کیا جائے اور پھر حکومت کی طاقت سے اس کام کو انجام دیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.